Барзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони футболи Тоҷикистон, гузориши мустақими мо аз вардишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода манзури шумо мегардад ва имрӯз мо шумо охирин бозиро дар доираи рақобатҳои даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ тамошо хоҳем кард ва дар ин майдон клуби марказии вардиш Артиш бо дастаи Панчер вориди рақобат мешаванд. Дидоре ки анҷомбахши бозиҳои даври 12-уми чемпионати мамлакат хоҳад буд. Дирӯз якчанд бозиҳо баргузор шуданд ва албатта натиҷаҳои гуногун ҳам ба қайд гирифта шуд. Яке аз бозиҳои беҳтарин ва марказӣ дар даври мазкур ин дидори дастаҳои Эсхата ва Хуҷанд буд ки мо шумо албатта ин бозиҳо тамошо карда натавонистем тавассути оинаи Нилгун, вале ба ҳар сурат вобаста ба натиҷаи он гуфта метавонем ки ин дафъам дастаи Хуҷанд тавонист дар дерби муваффақият ба даст оварад. Акнун клуби марказии вардиш Артиш тими дуюми ҷадвали чемпионати мамлакат бо дастае ки дар зинаи даҳуми ҷадвал қарор дорад, тими Панчер аз Ҷалолиддин Балхӣ рақобат мекунад. То як андоза ин бозӣ бениҳоят душвор хоҳад буд барои футболбозони шаҳри Душанбе, зеро Панчер вобаста ба бозиҳои охир нишон медиҳад ки хубтару беҳтар метавонад барои натиҷа талош кунад ба истисои рақобат бо дастаи Истиқлол ки онҳо бидуни шонс ба бохт рӯбарӯ шуданд. Ҳоло суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад қабл аз шурӯъи ин рақобат ва баъдан боз бармегардем ба гузориши худ. خب برمیگردیم با جریان بازی آخری دور 12 چمپیونات مملکت و خودتیاسان میکنیم که دسته ها در دور 11 چمپیونات تاجیکستان یک چند بازی های بنیاد دشوار داشتن، از جمله شاگردان شمس‌الدین قاسموف در مقابل دسته برچی با یک عذاب و مشقت پیروزی به دست آوردند. اونجا گل زده محیدین عادلوف در دقیقه 79 رقابت از پنالتی ضربه 11 متره بود غلبه این دسته را تامین کرد و پنچر باشد در میدان خود. اصلا از اسخط شکست خورد، هر میدانی پنچر نبود ولی طبق رسمیات بازی در میدان پنچر صورت گرفت. واخوری اصلا در رژیم مرکزی نهایی فرخور برگزار شده بود و پنچر با حساب 0-2 با بخت روبرو شد. گذشته از این پنچر چند روز پیشتر باز در بازی موقوف مانده دور رقابت کرد با تیم استقلال و با حساب 3-0 با شکست مواجه شد. خب به توجه میکنیم با هیئت دسته ها تماشاگران عزیز در بازی امروز هیئت دسته ها به طور زیرین حالا پیشنهاد شده است. شروع میکنیم از کلوب مرکزی وردش ارتش که امروز با لباسای سفید بازی میکنند. در بازیکن رقم 1 شاهروخ جان اشبوتاєв، در خط حمایت رقم 2 بیلونگ جرارد، رقم 4 کاپیتان دسته کامران میرزاخان، رقم 3 بختیار عظیموف، رقم 6 شیروز شریفов، رقم 17 اسرائیل خولов، رقم 20 کامران ابراهیموف، 21 وایسیدین سفارов، 11 محیدین عادلوف، رقم 77 بهادر عبدولیев، رقم 33 ژان گاتین. سرمربی این دسته شمس‌الدین قاسموف، مربی جوانی دسته یکی از مربیان جوان در لیگ عالی فوتبال کشور، اصلا مربی جوانترین با شمار میرود. در مورد بازیگران احتیاطی دسته بعداً گفته میگذاریم. به توجه میکنیم با هیئت احتیاطی عموما و هیئت اساسی دسته پنچر در دیدار امروز رقم 24 دروازه‌بان پتر سرودیه، در خط حمایت رقم 19 الکساندر
Нугонганг рақами 22 Кристофер Боне, рақами 17 Равшан Азизов, рақами 17 Равшан Азизов, капитани даста, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, рақами 10 Мамад Расулодинаев, рақами 11 Этеми Онана, 20 Дориан Нгангун, рақами 9 Франк Нонга, рақами 5 Нуридин Кармишев ва рақами 14 Давлатбек Саидаминов. Бозӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад аз ҷониби футболбозони дастаи Паншер, вардишгоҳи Талку Аренаи шаҳри Турсунзода, ки инак ду давр мешавад клуби маркази вардиш Артиш бозиҳои хонагии худро инҷо баргузор карда истода. Сармураббии дастаи Паншер ин Боир Эгамбердиев аст. Хуб, ҳайти доварон, довар дар марказ Рустам Нурмаатов аз шаҳри Душанбе аст, ба ӯ кӯмак мекунад Хусрави Сидиқзод ва Исломҷон Холиқов, ҳардум аз шаҳри Душанбе ҳастанд. Қурбонмурод Шарифов аз шаҳри Ҳисор довари чаҳорум дар бозии имрӯза ва дар назди вар се нафар қарор доранд. Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе, ёрдамчиу Акмал Гуриев аз шаҳри Турсунзода ва боз доваре ки лаҳзаҳои такрорро пешкаш мекунад Зуҳал Хуҷаназаров аз шаҳри Душанбе дар бозии имрӯза муваззаф шудаанд. Хуб, бозиам шурӯъ шуд. Бе ягон шаку шубҳа клуби маркази вардиш Артиш дар бозии имрӯза ба ҳайси дастае ки афзалияти бештар дорад, тими фаворит аст дар ин рақобат, вале аслан вақтҳои охир мебинем ки клуби маркази вардиш Артиш бо як мушкилӣ пирӯзӣ ба даст оварда истодааст дар муқобили ҳарифон. Ба ҳар сурат мо дар давоми як моҳи дигар рақобатҳои Лигаи олии футболи кишварро нахоҳем дид, зеро танаффус мешавад дар чемпионати мамлакат ва гузариши футболбозон ҳам дар ин давра сурат мегирад аз даста ба дастаи дигар ва баъзе дастаҳо метавонанд ҳайатҳои худро пурқувват кунанд ва албатта тағйирот ворид кунанд дар ҳайатҳои худ. Ва шояд клуби маркази вардиш Артиш ва Паншер ҳам аз зумраи он дастаҳо ҳастанд ки чунин ният ҳам доранд. ва баъдан боз дар поёни моҳи июл ва оғози моҳи август рақобатҳои ҷоми кишвар сурат мегиранд ва баъдан боз даври 13-ум идома хоҳад кард. Як моҳ дар футболи мамлакат танаффус мешавад ва мо дигар рақобатҳои Лигаи олиро давоми як моҳ намебинем. Дастаҳо омодагӣ мегиранд ва баъзе дастаҳо албатта боз тасмимҳои ҷиддӣ ҳам доранд. Масалан, дастаи Равшани Кулоб ба як мусобиқаи байналмилалӣ даъват шудааст дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия ва Истиқлол ҳам эҳтимол аст ки дар як ҷамоматҳои таълимиву тамринӣ иштирок намояд. Он дар ҷумҳурии Беларус аст ва тахмин мешавад ки дар ҳамин моҳи июл ин чиз ба нақша гирифта шудааст бо иштироки дастаи Истиқлол, чун дастаи Истиқлол аллакай вақти кам ҳам дорад барои оғоз кардани рақобатҳои худ дар Лигаи қаҳрамонҳои дуи мавсими имсолаи Осиё ва чӣ тавре ки худи шумо медонед, ин мусобиқа умуман Лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё моҳи сентябр шурӯъ мешавад. Дар албатта миқёси Осиё ва Истиқлол се бозии сафарӣ ва се бозии хонагӣ анҷом медиҳад. ҳатман ҳам ба Истиқлол ва ҳам ба Равшан мо барор мехоҳем ва бовар дорем ки хубтар омода мешаванд ба мусобиқаи сатҳи бошгоҳии футболи Осиё ки кишвари моро намояндагӣ мекунанд. Албатта натиҷаи мусбат ин боз ҳам ба нафъи футболи мо хоҳад буд. идомаи ҳамлаи дастаи Паншер ва ҳоло аввалин зарбаи кунҷиро дар бозии имрӯза махсусан дар дақиқаи чаҳоруми рақобат Этеми Онана ба дастаи Паншер меорад, бозингари рақами 11 ва мебинем ки аз паҳлӯи майдон чӣ гуна футболбозони дастаи Паншер вазъияти стандартии нахустинро анҷом медиҳанд. ҳоло дар назди ту бозингари рақами 10 омодагӣ мегирад. Ин Маҳмад Расул Одинаев аст. Партоби ӯ ба ҷаймагоҳи дастаи Артиш ва имконияти хуб ҳам буд барои шогирдони Боир Эгамбердиев, вале ин вазъият бартараф карда шуд. хуб, клуби марказии вардиш Артиш зери роҳбарии Шамсиддин Қосимов марҳилаи аввали мусобиқаро бисёр хуб ҷамъбаст карданд. онҳо дар 11 бозӣ анҷомдодаи худ 7 пирӯзӣ ба даст оварданд, 3 бозиро мусовӣ карданд ва танҳо дар як рақобат ба шикаст мувоҷеҳ шуданд, он ҳам дар муқобили Истиқлол. дар дерби шаҳри Душанбе футболбозони Артиш мувоҷеҳи шикаст гардиданд. 18 тӯб ба дарвозаи ҳарифон ворид карданд
7 توپ سر دادن 24 امتیاز به دست آوردن. این نشاندادی خوب هم هست. دسته که سال گذشته در زیرگروهی دومی رقابت‌های لیگ اولی بود و برای مقام مرتبه یعنی با پنجگانه اول شامل شده نتوانست. پنچر که امسال به لیگ اولی برگشت، حالا 10 بازی انجام داده است، 11 بازی انجام داده است. خب 2 غلبه دارد، 1 مساوی و 8 باخت. تناسب توپ‌ها 8 بر 20 و امتیاز 7 است. این البته خوب نیست. حالا ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان ارتش و دروازه‌بان پنچر بیرون آمد از دروازه و این وضعیت رو برطرف کرد. اتمی اونانا با سم سرعت میگیرد بازیگری کناری دسته پنچر، پاس داد با حمله‌گری دسته فرانک نونگا، ولی کامرون ابراهیموف این وضعیت رو توانست برطرف نماید. تمی اونانا، الکساندر نونگا به حمله آغاز بخشید. حالا پرتابی اتمی اونانا، ولی توپ راست به دست دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش رفت و این وضعیت برطرف شد. بلون گیرد پاس به مرکزی میدان بهادر عبدوولیف، محیدین اودیلوف. در بازی گذشته کلوب مرکزی ورزش ارتش نقش محیدین اودیلوف، اسرائیل خولوف، وایسیدین سفاروف خیلی کلان بود. این بازیگرانی بودند که توانستند با نتیجه بازی دسته ارتش سهمی خیلی نظررس گذارند. مخصوصا خودی وایسیدین سفاروف 1 گل و 1 پاس گل آور در همون رقابت انجام داد. این غلبه مشکلی دسته ارتش رو مقابل دسته برقچی به دست آورد و واقعا هم اونجا برقچی بسیار خوب و ارزنده هم بازی کرد. بلون جرات بختیار عظیموف، ژان گاتن، کامرون میرزاخان، ولی اشتباه میکند کاپیتان دسته ارتش. اکنون هجوم جوابی بازیگران تیم پنچر، هنرنمای بازیگری رقم 14 دسته پنچر و هر ساعت خوب هم بود دولتبек سیدامینوف، ولی در لحظه آخرین برای فریب دادن و ادامه دادن حمله دسته پنچر موفق شدن نتوانست این حمله‌گر. حالا با توپ باز هم فوتبالبازان دسته پنچر و توپ را با بهادر عبدوولیف، رستم نورماتوف اشاره میکند که مقابل فرانک نونگا خطا صورت گرفته است از جانب حمله‌گری دسته ارتش و اینجا باشد دولتبек سیدامینوف اندک جراحت برداشته است، شاید با کمک طبیبان نیاز دارد. خب حالا دو دسته در دور دوم چمپیونات مملکت با هم رقابت کرده ایستادند که هر دو هم امسال در میدان‌های اساسی خود بازی نمی‌کنند. میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش که واقع در محله پلی‌تکنیک شهر دوشنبه است، از سوی لیگ فوتبال کشور یا خود فدراسیون فوتبال کشور اجازه میزبانی کردن بازی‌های خانگی رو نگرفت، یعنی با طلبات جوابگو نبود. اما هیئت جوانان کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی‌های خود را محض در آن میدان برگزار کرده است و همچنین چند دسته لیگ یکم هم بازی‌های خود را در میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا برپا کرده ایستاده است. ولی دسته اساسی وای اینجا یک ضربه بسیار عالی بود. ببینید که چگونه این ضربه با پهلوی دروازه شاهرخ جانش بوتاєв رسید. واقعا هم این لحظه که بازیگری دسته پنچر به میان آورد دلخواه آدم را از خواب گران هم بیدار میکرد. محمد رسول ودینایف ضربه بسیار خوب زد و من فکر میکنم کارگردان این لحظه رو در زودترین فرصت برای ما و شما نشان میدهد. حالا کامرون ابراهیموف برای ویران کردن قاعده بازی با کارت زرد جزا داده می شود. دفاعگری کناری راستی تیم میزبان و این اولین کارت زرد در بازی امروز و ما منتظر ضربه جریمه‌ای دسته پنچر هستیم. حالا سر اول همین لحظه که خطا از سوی فوتبالبازی کلوب مرکزی ورزش ارتش بود نشان داده شد. ببینید حتی دروازه‌بان این ضربه رو ندید و شاید گمان کرد که توپ از پهلوی دروازه بیرون می رود. اما دروازه‌بان باید درک کند که توپ چهار کنجه نیست که با یک طرف مایل کند. توپ گرد است و در هر لحظه می تواند حتی
ҳаракаташро иваз кунад. барои ҳамин зарбаи Маҳмадрасулодинаев воқеан ҳам хуб буд ва агар гол мешуд яке аз голҳои зебо ҳам дар ин давр ба ҳисоб мерафт. умуман голҳои зебо дар ин даври мусобиқа хеле албатта буданд, хеле ҳам, вале назар ба бозиҳои даври 11-ум не, чун як голе ки Эммануэл Мваненго ҳамлагари дастаи Вахш ва дарвозаи дастаи Осилот равон кард, ин метавонад беҳтарин голи мавсим бошад. барои ҳамин фикр мекунам ки дар чемпионати мамлакат ҳам голҳои аҷибу ғариб ҳам аз сӯи бозигарон зада мешавад. ҳоло бубинед футболбозони Панҷшер дар 10 дақиқаи аввали рақобат аллакай ҷониби дарвозаи ҳариф дусе имконият ба миён овард. ду имконият агар хато накунам ва футболбозони тими клуби маркази вардиши Артиш ҳоло дар 10 дақиқаи аввал ягон вазъияти хуб дар назди ҷаймагои дастаи Панҷшер ба миён наоварданд. Комрон Иброҳимов, Вайсиддин Сафаров, Шероз Шарифов, Бахтиёр Азимов, Комрони Мирзохон, капитани даста, Белонг Ҷерард. ман масъалаи асосие ки дар мавсими имсола боз ҳам мубрам буд дар футболи Тоҷикистон ин омода набудани майдонҳои дастаҳои лигаи олӣ сари вақт буд. танҳо чанд даста бозиҳои нахустро дар оғози мавсими имсола дар майдони худ баргузор карданд. гунаи мисол шуда метавонад дастаи Истиқлол, баъдан тими Хуҷанд дар майдони худ, варзишгоҳи бисёла ки Истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, ин ду майдон аслан бозии худро барпо карданд ва баъдан боз андаке дертар ҳам бошад майдони дастаи Равшан ба Регар Тадаз омода шуд. хеле дертар ба ҳар сурат тибқи нақша дар оғози мавсим омода набуд майдонҳои ин дастаҳо. вале гапсари он аст ки ҳоло аллакай мавсими тобистон аст ва охири моҳи июн майдони клуби маркази вардиши Артиш, майдони дастаи Панҷшер, умуман Панҷшер маълум мешавад ки майдон надорад дар мавсими имсола, майдони дастаи Эсхата, майдони Истаравшан ки дубора боз иҷоза дода нашуда аз сӯи Федератсияи футболи кишвар барои рақобатҳои лигаи олӣ, майдони дастаи Коктош ба мавсими имсола омода нестанд. ва баъдан боз майдонҳои дигар ҳам дертар буданд. хуб ҳосилот ҳам хеле барвақт майдони худро омода кард ва чанд лаҳза пештар махсусан дар бозии даври 11-ум майдони дастаи Вахш омода шуд ва бозиҳоро мизбонӣ карда истодааст варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Бохтар. ҳоло як талоши Баҳодур Абдувалиев буд ҷониби дарвозабони Панҷшер. меёд лаҳзаи такрорро мебинем. инҷо офсайд ҳам буд агар хато накунам, ҳарчанд дарвозабони Панҷшер ба пеш баромад, вале ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. хуб, дар даври 12-уми чемпионати мамлакат як қатор бозиҳо баргузор шуданд. албатта бозии аввал ин рақобати дастаҳои Вахш ва Регар Тадаз буд. рӯзи ҷумъа баргузор шуд. Вахш боз ҳам ғалабаи худро ба даст овард. инак дар ду бозии аввали худ дар майдонаш дастаи Вахш 6 имтиёз ба даст овард. сараввал Ҳосилот ва баъдан Регар Тадазро шикасту. бисёр натиҷаи хуб. албатта Вахш ҳам ҳоло оҳиста омода шуда истодааст барои рақобатпазир будан бо дастаҳои лигаи олӣ, ҳарчанд нияти асосии даста имсол дар лигаи олӣ набуд. ва ҳоло 15 имтиёз даста ба даст овард. мавқеашро бисёр устувор кард. баъдан рӯзи шанбе дирӯз Эсхата мағлуб шуд аз Хуҷанд бо ҳисоби 0-2. Коктош бозиро мусовӣ кард бо Ҳосилот. албатта натиҷаи хуб барои дастаи Коктош буд. ҳоло идомаи ҳамлаи клуби маркази вардиши Артиш ва зарба аз дохили ҷаримагоҳ зада мешавад аз ҷониби Вайсиддин Сафаров. аммо зарбаи Вайсиддин Сафаров болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. имконияти 100% голзанӣ барои
шогирдони Шамсиддин Қосимов. Исроил Холов бисёр хуб ҳамларо шурӯъ кард. Баҳодур Абдувалиев натавонист ба тӯб расад, вале зарбаи Вайсиддин Сафаров ки шояд онҷо дифогари дастаи Паншер ба ӯ халал ворид кард, баландтар рафт. Куктош гуфтем бо ҳосилот бозиро мусовӣ кард. 0-0. Равшан дирӯз бо ҳисоби 2-1 бар Бархчӣ ғалаба ба даст овард ва имрӯз бозии охирини давр аст. Ва бозии дастаи Истиқлол боиси Равшан ки мебоист дар ин давр баргузор шавад, имрӯз мавқуф гузошта шуд. Ҳоло иллати мавқуф гузоштани бозии дастаи Истиқлолро шарҳ надоданд ки бо кадом сабаб бозии Истиқлол бо Иса Равшан дар даври 12-уми чемпионати мамлакат мавқуф гузошта шуд. То ҳол маълум нест, ҳарчанд Истиқлол ҳоло бо ҳайати пораи худ омодагӣ истодааст, дар ягон мусобиқаи дигар иштирок надорад, вале бозӣ мавқуф гузошта шуд. Барсоат барои мо рӯшан нест. Хуб, идомаи ҳамлаи дастаи Паншер. Этемонана партоп ба ҷаримагоҳи клуби марказӣ Вардиш Артиш. Ҳамла аз канори рост бояд идома кунад Қурбонбой Шарифов ва имконияти бисёр хуб барои фолобозони Паншер, аммо ин вазъият бартараф карда шуд. Комрон Иброҳимов партоби Қурбонбой Шералиев ҳам хеле хуб буд. ва тибқи албатта бозиҳое ки дирӯз баргузор шуданд, Хуҷанд ба зинаи сеюм баромад, 22 имтиёз ба даст овард тими Хуҷанд. Регата аст ки ба бохт рӯбарӯ шуд, ҳоло дар зинаи чаҳорум аст бо 20 имтиёз. Дар чаҳор бозии охир ин бохти сеюми Регата даст аст. Як бозиро дар ин миён онҳо бо ғалаба анҷом доданд. Дар се бозӣ мағлуб шуданд аз клуби маркази Вардиш Артиш, аз Равшан, аз Вахш. ва танҳо дар ин миён дар бозии сафари муқобили Иса Равшан ғалаба кард тими Регарта даст. ва Равшан ҳам баъд аз пирӯзиаш мавқеашро дар зинаи панҷум мустаҳкам кард бо 20 имтиёз. баъд аз он ки дирӯз бар Бархчӣ ғалаба кард. ҳосилот бо 16 имтиёз дар зинаи ҳафтум аст. Вахш дар зинаи ҳаштум бо 15 имтиёз қарор гирифтааст. баъдан Иса Равшан, Паншер, Бархчӣ, Куктош дар зинаҳои баъдӣ ҳастанд. мо гуфтем бинандаи азиз ки имсол ҷоми Тоҷикистон ҳам баргузор мешавад ва албатта бозии даври 8 ниҳоӣ ҳам дар охири моҳи июл сурат хоҳанд гирифт ва онҷо клуби маркази Вардиш Артиш муқобили ҳосилот бозӣ мекунад ва дар даври 8 ниҳоӣ ҷоми Тоҷикистон 12 дастаи лигаи олӣ ва 4 дастаи лигаи якум бозӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Артиш. Равшан Азизов ин вазъиятро бартараф кард, вале тӯб ҳамоно дар пои бозингарони мизбон боқӣ мемонад. Вайсиддин Сафаров ва тӯб аз майдон берун шуд. клуби маркази Вардиш Артиш дар ҷоми Тоҷикистон дар даври 8 ниҳоӣ бо ҳосилот бозӣ мекунад. дар сафар Паншер дар майдони худ Равшанро қабул мекунад. бозиҳои аввал 27-29 июл соли ҷорӣ баргузор мегарданд, охири моҳи июл яъне. Belong Gerard. Komroni Mirzoxon. ва дар моҳи июл вақте ки танаффус дар лигаи олӣ аст, ҳамчунин лигаи футболи кишвар тасмим гирифтааст ки мусобиқаи анъанавии ҷоми ҷавониро боз ба роҳ монад. онҷо 12 дастаи ҳайати ҷавонони тимҳои лигаи олӣ байни ҳам рақобат мекунанд ва онҳо ба 3 гурӯҳ тақсим шуданд. мусобиқа 6 июл баъд аз як ҳафта оғоз меёбад
ва то охири моҳи июл идома мекунад. ҳоло капитани дастаи клуби маркази вардиши Артиш бо Франк Нонга ҳамлагари панҷшер бархӯрд дошт. битбурдигар мебинем. دقیقه سپری می شود از شروع بازی بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و پنچر حساب شده نشده است. بازی برابر گوییم هم خطا نمیکنیم با اشتراک این دسته‌ها جریان دارد. حالا فوتبالسازان کلوب مرکزی ورزش ارتش بین خود مشورت کرده استند. شاید اندکی نقصان‌ها در بازی ارتش حالا به نظر برسد. شاید بیشتر در خط حمله. شمسیر قاسیمов امسال موسم رو برای کلوب مرکزی ورزش ارتش بسیار خوب شروع کرد و واقعا هم گفتیم که جوانترین مربی در لیگ عالی است شمسیر قاسیمов. ما برار میخواهیم حالا قاسیمов نیتی به دست آوردن اجازتنامه پرو رو دارد و او حالا میخواد دعوی آموزشی رو پشت سر کنه. البته شاید در یکی از کشورهای اروپا و همین سال 2024 نیت داره شمسیر قاسیمов که چنین اصلا عنوان نیست، اصلا این یک اجازتنامه است که مربیان بیشتر واسه به طلبات سازمان‌های فوتبال میتوانند در دسته‌هایی که سطح بلندی البته مسابقه‌های سطح بلند بازی میکنند مربیگی کنند. ادامه حمله دسته پنچر توپ در جریمه کلوب مرکزی ورزش ارتش равшан азизов و بازیگر رقم 19 الکساندر نگونگانگ نتوانست توپ را در میدان نگاه دارد. از 7 لیگانری که در حیط دسته پنچر در موسم امسال جلب کرده شدند همه آنها همیشه در حیط اساسی بازی کرده استند. البته سطح لیگانری پنچر با همه احترام و روبرت این دسته و مربیان این دسته چندان با سطح لیگانری این دسته های دیگر نیست. دوم حمله دسته ارتش و ژانگاتن یک فرصت خوبی رو برای تیمش به میان آورد ولی کسی نزدیکتر نبود به دروازه دسته پنچر که همین حرکت و پسی ژانگاتن رو خوب احساس کنند. و توجه میکنیم خود ژانگاتن توپ رو گرفت، سرعتی بلند داشت و اگر یک نفر در این لحظه در نزدیکی دروازه دسته پنچر قرار میگرفت شاید حساب گشوده میشد. حمله دعواتی فوتبالسازان دسته ارتش بود. حالا عموما اجازه ندادند با فوتبالسازان دسته پنچر که اکنون حمله های خود را انجام میدهند. Belon Gerard Boyli Gamberdiyev یکی از مربیانی که تجربه بازی رو در لیگ عالی دارد و یکی از دستوردهنده‌های اساسی فدراسیون فوتبال کشور برای مربیان فوتبال کشورمون است. سالیان زیاد در این وظیفه هم باید گامبردیف فعالیت برده است. دوم حمله دسته ارتش
با عکس الحمله دسته پنچر متوجه میشیم. پرتو با دولتبک سیدامینov بازیگران تیم ارتش این وضعیت رو برطرف میکنند. عموما این بازی دومی در سهو در موسم امسال است، زیرا در آغاز موسم امسال چمپیونات ماس پنچر و کلوب مرکزی ورزش ارتش با هم رقابت کرده بودند. در ماه اپریل بود و شاگردان شمسی قاسمی خوب حساب 3-1 بر تیم پنچر غلبه به دست آورده بودند در سفر. البته یفرسید نیمو فیزگری کناری دسته پنچر. با من کلوب مرکزی ورزش ارتش گفتیم که پنچر رو در دور اول شکست داده بود، اونجا باز غلبه دوم رو هم پای هم به دست آورده بودند شاگردان شمسی قاسمی. اون زمان برای اسقاط بازی 3-0 تیم مذکور پیروزی به دست آورد و شاگردان شمسی قاسمی در تو همین دور دو بازی رو مساوی کردند. یکی از بازی ها مقابل روشن و دیگری مقابل خوجان. هر دو هم در میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش. دومای حمله ارتش کامران ابراهیموف. یگانه غلبه که پنچر این موسم به دست آورد این مقابل دسته کوکتاش بود با حساب 2-1 و بعدا باز نتیجه مساوی مقابل حسیلات. دومای حمله دسته پنچر شرالیف از کناری میدان و امکانیت ادامه دادن حمله بود برای فوتبال دسته ارتش، اما به نتیجه حمله آنها به انجام رسید. خب برسات حالا شاگردان شمسی قاسمی بازی بهترین خود رو یا بازی خوبی خود رو به نمایش نگذاشته ایستادند. اون بازی هایی که در مرحله اول چمپیونات دسته ارتش داشت حالا اینک چند در می شود که همین گونه بازی ها رو با اشتراک این دسته نمیبینیم. حالا شمسی قاسمیف در کرسی نشسته است. ما یاردمچی او را فیض دولتوف را نمیبینیم. هم فوتبالبازان احتیاطی دسته پنچر تیم ارتش عبدالله شریفوف را در کرسی احتیاطی دسته ارتش میبینیم. یکی از بازیگر جوان و صاحب استعداد این دسته دسته جوانان کشور او در کرسی احتیاطی قرار دارد و شاید بعداً به میدان بیاد. فوتبالبازی مذکور ادامه حمله ارتش. یک فرصت خوب هم هست. احتمالاً ولی تو با اداره کردن نمیتواند بازیگر رقم 11 دسته پنچر. بلوم جدر کامران ابراهیموف هر تو با سروغه نوانی با اونجا که کسی قرار نداده از فوتبالبازان دسته میزبان. حالا تو برای بسیار خوبی بازیگر رقم 14 دولتبک سیدامینov ادامه حمله پنچر اما وایسیدین سفرов پیشدستی کرد و با فرانک نونگا اجازت نداد که توپ را صاحب شود. گزارش بسیار خوب داشت دولتبک سیدامینov از حمایتگری دسته ارتش. روشن عزیزوف الکساندر نگونگان
дар маркази майдон Дориан Гангун. حالا قربانبوی شیرالیف ضربه جریمه‌ای رو با بازی می‌دارد. او برای ارتش یک نفری نزدیک هم هست، زیرا قربانبوی شیرالیف فوتبالبازی سابق کلوب مرکزی ورزش ارتش است. اگر گوییم که دست پرور کلوب مرکزی ورزش ارتش خطا نمی‌کنیم که امسال در حیط دستای پنچر هنردمانی کرده است. از سال 2020 در حیط کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی میکنه. حالا مس بوتو بو از کناری راستی میدان قربانبوی شیرالیف بدون جرارد و کامران میرزاخان وضعیت را برطرف کردن. اسماعیل خلاف دقیقه 32 بازی وایسیدین سفارов Jean Gatien امکانیتی به ما دادن حمله هست و قاعده بازی ویران می شود. کورتیزارد هولو با فوتبالبازی دسته پنچر نشان داده می شود. بختیار عظیموف از پای افتید. قربانبوی شیرالیف حالا کورتیزارد گرفت. خب بیاید ببینیم چی حالت اتفاق افتاد. اینجا واقعا هم عمل کرده قربانبوی شیرالیف ارزنده کورتیزارد هم هست. در حالت تکرار شما میبینید که چگونه عمل کرد از جانب فوتبالبازی پنچر مقابل بختیار عظیموف انجام شد. خب ضربه جریمه‌ای برای کلوب مرکزی ورزش ارتش است. محیدین عادیلوف که چند لحظه پیشتر آسیب گرفت و از میدان بیرون کرده می شود و داور باشد ضربه جریمه‌ای تعیین میکند و نفی فوتبالبازان میزبان. خب وایسین سفارov امودگی دیده ایستاده است. یه توجه میکنیم با ضربه‌ای که هلو وایسیدین سفارov
партоба ба ҷаймагои Панчер ва андаке хато ҳам кард дарвозабони дастаи Панчер, аммо аз ин чиз футболбозони артиш хуб истифода бурда натавонистанд. Комрон Иброҳимов бисёр гузариши хуб, аммо андаке саросима шуд. Футболбози рақами 20 дастаи артиш. ҳамлаи навбати футболбозони Панчер. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Қурбонбой Шералиев ҳатто ба ҷарима гол ва бисёр имконияти хуб. Зарбаро интизорем. Зарба ва босам дарвозабону тири дарвоза кӯмак мекунад. Муҳаммад Расуло Динаев маротибаи дуюм дар бозии имрӯза имкони 100% кушодани ҳисоби бозиро дошт, аммо ин дафъа зарбаи ӯ ба тири дарвоза мерасад. биё таваҷҷӯҳ мекунем. Партов ва пас бисёр хуб буд ба Динаев. инҷо ҳам дарвозабон сейв кардааст ва ҳам тири дарвоза кӯмак кардааст ба дастаи артиш. беҳтарин имконият барои дастаи Панчер. Муҳаммад Расул Динаев партоби баландию ба ҷаримагои артиш. Фурсат барои бозингарони Панчер ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст. хеле фишори зиёд аз сӯи футболбозони дастаи Панчер. партоб анҷом шуд, аммо баргашт. ҳарафтараш баргардониданд футболбозони мизбон. хеле имконияти хуб буд. хеле имконияти хуб буд барои футболбозони дастаи Панчер ки метавонистанд дарвозаи клуби марказии варзиши артишро рах накунанд. андаке дақиқият нарасид барои Муҳаммад Расул Динаев. Комрони Мирзохон, Бахтиёр Расимов, Билон Ҷерард, Исроил Холов, яке аз нафароне ки дар бозии гузаштаи клуби марказии варзиши артиш ҳисобро аввалин шуда боз карданд. ҳоло пас ба Баҳодур Абдувалиев хеле сурати баланд дошт, ба ин хотир футболбози ӯзбекистони дастаи артиш натавонист ҳамларо хубтар идома диҳад. ҳоло ту ба бои футболбозони дастаи артиш Вайсиддин Сафаров, Жангатен, ирсоли ту вале хато буд. Билон Ҷерард Вайсиддин Сафаров, Ҷерард, Комрон Иброҳимов, Иброҳимов ҳоло аз пой меафтад ва Этеми Онана дар муқобили суръати дифоъгари дастаи артиш шуд ва зарбаи ҷаймавӣ ба нафъи мизбонон. خب Вайсиддин Сафаров зарбаи ҷаримавии навбатӣ ва зарба буд, ин аслан партоб набуд. хеле дуртар аз дарвоза аз майдон берун шуд. Этеми Онана, Комрон Иброҳимов,
Василий Сафаров. Иброхимов. Офсайд нест. Исроил Холов. Идомаи ҳамлаи дастаи Артиш. Ва зарбаи кунҷӣ. Капитани Панчер ҳоло як ангезаи иловагӣ дода шудааст ба бозингарони даста. Хуб, зарбаи кунҷӣ ва Бахтиёр Азимов дар назди тӯб. Var nigah dora Amirjon har dem pararat nigah kar 33 hafta nigah dora خب بیا توجه میکنیم با ضربه کنجی Baka Yakub Бахтиёр Азимов тӯбро ба бозӣ медарорад ва дарвозабони дастаи Паншер ин ҳолатро бартараф кард. омад вазъиятҳои стандартӣ ҳам хуб истифода нашуда аз ҷониби дастаҳо дар дидори имрӯза. توپ در اختیار بازیگران دستای پنشر. اتمی اونانا میتواند خوبتر حمله رو انجام دهد ولی پس او جانب دولتبک سعید امینов خطا هم بود. واسیدی سفارов. Komron İbrahimov. Komron Mirzaxon. Бахтиёр Азимов. Василий Сафаров, Шероз Шарифов дар марказ, Белон Джерард. Муйдин Одилов. Белон Джерард. Одилов. Комрони Мирзохон ва пас тавассути дарвозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев. Белон Джерард. Иброҳимов ва Муҳиддин Одилов. довар ишора мекард ки ҳеҷ чиз нест инҷо. خب البته نیمه اول به هر صورت برای فوتبالبازان پنچر خوب سپری شده است. با دو امکانیت 100% گلزنی که آنها داشتند و هر دو امکانیت هم به یک نفر بود. محمد رسول دینایف سراول آذربایجانی منوی و بعداً از یک کامبیناسیون بسیار خوبی فوتبالبازان پنچر اونها توانست دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش رو رخ نکنند. دقیقه 44 می‌بازیم. حالا در وقتی برگردوندن توپ فوتبالبازی پنچر کاپیتان این دسته روشن عزیزов اندک جراحت برداشت. دقیقه آخرین نیمه اولی بازی. کاری در زمانی دسته پنشر هم در بازی امروزه خیلی زیاد بود. در چند لحظه خطا هم کرد. ولی در اصل توانست بعضی از فرصت ها رو برای دستش برطرف کند. قربانبای شیرالیف.
собиq бозингари клуби марказии вардаш артиш ки имрӯз шарафи дастаи панчеро ҳимоя карда истодааст. хуб 45 дақиқаи нимаи аввали бозӣ ба анҷом расид. ҳоло шояд довар ягон 2 дақиқа илова кунанд ба нимаи аввали бозӣ. биёед мебинем. равшан азизов ба бозӣ бармегардад, капитани дастаи панчер. соли гузашта дар ҳайати дастаи вахш ҳунарнамоӣ кард. дақиқаи 47 бозӣ ҷараён дорад, яъне дақиқаи дуввуми иловагӣ ҳоло дар нимаи аввал пушти сар шуда истодааст. доварон ҳам шояд дақиқаи иловагӣ надоданд ба нимаи аввали бозӣ. беном ҷерард шералиев тубрабои шероз шарифов муҳофизатгари клуби марказии вардаш артиш ва партоби баландиё ба канори рост исроил холов. имконияти зарбазанӣ ҳаст ва зарбаи вайсиддин сафаров ту баландтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. ва онҷо илова мешавад ки 4 дақиқа довар илова карда буд. яъне 4 дақиқа иловагӣ додааст ба нимаи аввали бозӣ. 2 дақиқа шалакай сипарӣ шуд ва боз 2 дақиқаи дигар. этеми онана ҳоло як бозингари дастаи панчер дар замин хобидааст. шояд аз ҷои худ бармехезад. идомаи ҳамлаи дастаи панчер тавассути пасҳои кӯтоҳ хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд футболбозони дастаи панчер. акнун тӯбро бо бозингарони клуби марказии вардаш артиш вайсиддин сафаров холов исроил холов шероз шарифов бисёр гузариши хубию ва довар ишора мекунад ки бояд аз ҷои бархезад бозингари ҷавони клуби марказии вардаш артиш. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи панчер. александр нгонган давлатбек саидаминов ва садои штаки довар аз поёни нимаи аввали бозӣ дарак медиҳад. ҳисоби бозӣ 0-0 кушода нашудааст. бинандаи азиз, бозии охири даври 12 чемпионати мамлакат миёни дастаи клуби марказии вардаш артиш ва панчер ва нимаи аввал бидуни гол ҷамъбаст мешавад. мо шуморо дар пешқисми дуввум интизор аст ва умедворем қисми дуввум боз хубтару беҳтар сурат мегирад. бо мо бошед.
Bravo, внимательно! Дилар! Дилар! Хорош! Ближе! Дилар! Дилар! Хорош! Ближе! Давай, Алай! Алай, watch! Алай, come! Алай! Сечи!
دوستان ارجمند، بیننده‌های عزیز، برمیگردیم به نیمه دومی رقابت بین کلوب مرکزی ورزش ارتش و پنچر. بازی دوری دوازمی چمپیونات مملکت است که حالا در ورزشگاه تالکو آرین شهر ترسونزاده جریان دارد. بعد از نیمه اول حساب گشوده نشده است 0-0 و اولین تغییرات در هیئت دسته پنچر و همچنین تیم ارتش صورت میگیرد. حالا بازیگر رقم 18 عبدالله شریفов با جای بهادر عبدالله در کلوب مرکزی ورزش ارتش به میدان میبراید و در هیئت دسته مهمانان تیم پنچر باشد با میدان فوتبالباز تحت رقم 8 محمود غیورов با میدان وارد شد و حالا بعد از چند لحظه میبینیم که او کی رو عوض کرده است. اولین تغییر در هیئت دسته ها در دیداری امروز و حالا فوتبالبازان دسته پنچر اولین حمله های خود در آغاز نیمه دومی رقابت انجام میدن. عمر اگر قسم اول رو مشاهده کنیم و تحلیل و بررسی نماییم تماشاگران عزیز، در حال میبینیم که پنچر در برابر کلوب مرکزی ورزش ارتش بسیار خوب بازی کرد. دو فرصت 100% محمد رسول اودینایف که از ضربه جریمه‌ای و همچنین بعد از یک ترکیب روی خوب با بازیگران پنچر داشت میتوانست فوتبالبازان جلال‌الدین بلخی را پیش صف کند، اما وقتی اونها اومد نکرد و موفق شده نتوانستند. بازیگران میزبان امکانیت داشتن، مخصوصا فرصت برای وایسیدین سفرов که از مسافه 3-4 متر با دروازه نتوانست ضربه راست جانبی دروازه بون یا جانبی دروازه اجرا کند و ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. بعدا باز چند فرصت های دیگر هم به میان آمدند، ولی در اصل کلوب مرکزی ورزش ارتش در نیمه اول به خود مانند نبود. اکنون میبینیم که در قسم دومی رقابت دسته ها چگونه بازی را به نمایش میگذارند. حالا توبربای فوتبالبازان دسته ارتش وایسیدین سفرов اینجا عبدالله شریفов میتواند در جریمه‌گاه کاری غیرعادی رو برای تیمش انجام دهد، ولی پرتاب او با اسرائیل خولف خیلی بلندتر. اکنون خولف میخواهد توسط گزارش از بازیگران حمله رو ادامه دهد اما موفق نشد و محمود غیورов بازیگری که چند لحظه پیشتر با میدان وارد گردید این حالت رو برطرف کرد. او فرانک نونگ رو عوض کرده است، حمله‌گری دسته پنچر که در قسم اول کم فاول هم بود. کم فاول به کدام خاطر که یگان ضربه جانبی دروازه ارتش همچون حمله‌گر اجرا کردن نتوانست، ولی یک پاس خوب داشت، یک پاس خوب با محمد رسول اودینایف که بعدا دروازه‌بانی تیم ارتش با یک سیو اولیش این وضعیت رو برطرف کرده توانست. خب با این دسته توجه نکردیم در نیمه دومی دیدار بیت پراتر متوجه میشویم دسته پنچر که با لباسای سبز سال بازی دارد. هیئتش چنین است: پیتر سارودی دروازه‌بان این دسته است، در خط دفاع الکساندر نگونگانگ، کریستوفر بونی، روشن عزیزов کاپیتان دسته و قربانبوی شیرالیف. در مرکز محمد رسول اودینایف، اتمی اونانا، دوریان نگانگون، نوریدین قرمیشев و در خط حمله اکنون محمود غیورов و دولتبек سعیدامینov بازی میکنند. سرمربی این دسته بویر ایگامبردیف است. هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش دروازه‌بان شاهرخ اشبوتاев، در خط حمایه مخصوصا در مرکز کامران میرزاخان کاپیتان دسته و بیلونگ جدارت بازی میکنند. از کنار چپ بختیار عظیمov و از کنار راست میدان کامران ابراهیمov، در مرکز شیروز شریفov خب بازی میکند اسرائیل خولف، وایسیدین سفرов، موحیدین اودیلов و ژان گاتین. در خط حمله در نیمه اول بهادر عبدالولیف بود و اکنون عبدالله شریفov با جای او وارد شد، ولی اصلا عبدالله شریفov حمله‌گری مرکزی نیست، او همچنین محافظتگری کنار چپ و راست هنردمایی میکند و بعد از چند لحظه میبینیم که در خط حمله دسته میزبانان کیها هنرنمایی میکنند. بازی امروز را رستم نورماتov از شهر دوشنبه داوری کرده ایستاده است و همچنین در دیدار امروزه سیستم وار نیز فعال است که آنجا 3 داور فعالیت میبرند در اتاق داوران و لحظه های بحثناک رو تفتیش خواهند کرد، ولی در اصل در نیمه اول چنین لحظه ای که با آن وار دخالت کرده باشد نبود. خب چطوری که ما بالاتر گفته بودیم کلوب مرکزی ورزش ارتش یگانه دسته که تنها یک مرتبه با باخت روبرو شده است و اون هم از پیشرفت جدول چمپیونات چمپیون فعلی مملکت تیم استقلال بود. با حساب 2-0 شاگردان شمسین قاسمov در اون رقابت مواجه شکست شدند. هرچند بسیاری ها از کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی مقابل استقلال چیزهای خیلی زیاد رو انتظار بودند، اصلا بازی ارزنده هم کردند،
вале муваффақ нашуданд ки ҳатто як имтиёз гиранд. аммо вақтҳои охир клуби маркази варзиши Артиш бо мушкилӣ ғалаба карда истодааст бар ҳарифони худ. махсусан дар давраи гузашта муқобили дастаи Панчер бо шарофати зарбаи пеналти Муҳиддин Одилов дар 11 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосӣ футболбозони Артиш се имтиёзи муҳими худро ба даст оварданд. аслан замоне ки тими Артиш имтиёз аз даст диҳад, ҳар бозие ки онҳо имтиёз аз даст диҳанд, ин ба нафи дастаҳои дигар ҳастанд. тимҳое ки дар поёни ҷадвал қарор доранд, махсусан Равшан, Ригарта-Дас, Хуҷанд, дастаҳое ки мунтазири имтиёз аз даст додани клуби маркази вардиш Артиш ҳастанд. вале ман гуфтам ки Артиш ин мавсим бо қадамҳои устувор ба рақобатҳои лигаи олӣ омад ва барои ҳамин онҳо ният доранд ки ин мавсимро бо натиҷаҳои хуб ҷамъ баст намоянд. خب ضربه جریمه‌ای برای کلوب مرکزی ورزش ارتش فایسین سفرов ژان گاتن و ادامه حمله رو می‌بینیم. بختیار عظیمов ولی بختیار عظیمов پرتابی درست و هم دسته‌هایش انجام دادن نتوانست. شاید توپ رو خوبتر در نزدیک پایش اداره نکرد. و امکاناتی خوب هم بود برای فوتبالبازان ارتش که حمله رو خوبتر انجام دهند. حالا ادامه حمله دسته ارتش ولی باز هم به نتیجه. پنشر اویسا ایستا البته بازی‌های خوب و ارزنده نشان داده ایستاده است. اما در اصل دسته حالا با قطار تیم‌های اوتسایدر است. فرقیت برقچی و کوکتوش از پنشر دو امتیاز است، یعنی دو امتیاز اونها کمتر دارند. قربانبوی شیرالیف پس با کناری میدان давлатбек саидаминов ирсоли туп хеле ҳам баланд ва довар ишора мекунад ки туп аз майдон берун шуда буд. Юсуф Холов. Асан Шамсин Хусимов аз он бозингарони эҳтиётие ки дар ҳайати дастаи мазкур дар дидори имрӯза номнавис шуданд, танҳо як нафарро истифода кард. боз бозингарони дигар ҳам ҳастанд. Бозингарони ҷавон Рустам Давлатов, хоб Шаҳбоз Ҳабибов, Муҳаммад Иқбол Давлатов аз футболбозони ҷавони ин тим. идомаи ҳамларо мебинем боша ки бозингарони дастаи артиш ва фишори хеле ҳам зиёд Равшан Азизов бо як мушкилӣ тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Абдулло Шарипов мубориза бурд бо ҳиматгари дастаи Панчер. биёед мебинем ба зарбаи кунҷии бозингарони артиш партоби Вайсиддин Сафаров бенатиҷа. Шероз Шарифов Жан Гатен идомаи ҳамлаи дастаи артиш. шоло таркибборои онҳо дар назди ҷаймагоҳи тими Паншер. фурсати хуб ҳам ҳаст барои бозингарони артиш. Жан Гатен зарбаи ӯ ва дарвозабони Панчер. бубинед чӣ корҳои хубе анҷом медиҳад Петер Сародие.
خیلی عملکرد خوبی دروازه‌بانی پنشر. حالا دروازه دسته مذکور از گل مقرر یمین نگاه می‌داد. پاس رو ببینید چگونه عالی بود. ولی این ضربه رو دروازه‌بان برگردانیده توانست. بهترین فرصت بود برای دسته ارتش. ژان گاتن باید پاسی شیروز شریفов رو هم حالا ما برای شما البته خوبتر بودیم که در اصل بسیار خوب بود. مهارت بلندی فوتبالبازی جوان کلوب مرکزی ورزش ارتش که ژان گاتن رو با دروازه‌بان 1 به 1 برابر. اما لیگنری این دسته ضربه رو نتوانست خوب انجام دهد. واسیل سفاروف ادامه حمله ارتش. محیدین عادیلوف، کامران میرزاخان، بختیار عظیمов، سفاروف و بازیگران پنشر توانستند این حالت را رفع نمایند و توپ هم از میدان بیرون می شود. اگر ما با تقویم رقابت‌های لیگای اولی بعد از یک ماه تنفس نظر افکنیم، اونجا بسیار رقابت‌های مهم رو هم دیدن ممکن است. و در ماه ایول البته از 1 تا 28 ایول حمل و نقل بازیگران از دسته‌های دیگر صورت می‌گیرد و بعداً در میانه ماه ایول اشتراک دسته جوانان تاجیکستان در جام کاف میانی بازیگران 20 ساله که اکثری فوتبالبازان دسته برچی هیئت جوانان کشور را تشکیل میکنند به نقشه گرفته شده است و این مسابقه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود. و بعدا جام کشور جام تاجیکستان و در ماه آگوست انیختش از 9 آگوست رقابت‌های لیگ اولی باز ادامه خواهند کرد. در همون دوره دروازه‌بانی دسته پنشر باز هم عالی بازی میکند و تو با مرکز میدان میآید. برای برطرف کردن این حمله چیزی نمیرسد حالا برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش و پنشر اون زمان با روشن کلوب مرکزی ورزش ارتش با اسقاط بازی میکند. شاید پرتاب جانب عبدالله شریفov اندک سرعتی بلندتر داشت، برای همین فوتبالبازی رقمی 18 تیم ارتش با توپ رسیده نتوانست. قربانبای شیرالیف از فوتبالبازان دیگری دسته پنشر شاید او انگیزه بلندتر دارد، زیرا که قبلا با پیرانهای کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی میکرد ولی همچون بازیگر اساسی این دسته نبود. قربانبای شیرالیف با این خاطر امسال در هیئت دسته پنشر حالا با حیث یک فوتبالبازی اساسی هنرنمایی کرده ایستاده است. بختیار عظیمov، توبروی خوبی الکساندر نگونگا، شارخشان اشبوتاев، پاسی دقیق با کامران ابراهیمov. محمد رسول одинаев اعتراض میکنند. همون نفره که 2 مرتبه در نیمه اول میتوانست دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش رو رخ نکند. ادامه حمله ارتش پس با مرکز و اینجا بسیار یک فرصت خوب هم بود
одинаев партоб анҷом мешавад ба Этемонана. ҳоло Этемонана дар хати ҳамла ба ҷои Франк Нонга ҳунарнамоӣ карда истодааст ва Маҳмуд Ғайюров фикр мекунам дар маркази майдон, дар ҳамон мавқеъ ки худи Этемонана дар нимаи аввал бозӣ кард. агар шогирдони Шамсин Қосимов дар бозии имрӯза барои ба даст овардани 3 имтиёз талош кунанд ва ғалаба ба даст оваранд, он гоҳ дар ҷадвал мавқеъи худро боз назар ба дастаҳое ки таъқибгари асосии ин тим ҳастанд беҳтар мекунанд, аз ҷумла Хуҷанд, Регар Тадас ва Равшан ки хеле ҳам ба ҳам наздик ҳастанд. Регар Тадас ҳам тирӯз баъд аз бохташ аз Вахш мавқеъи худро дар ҷадвали мусобиқа андаке аз даст дод. ҳолати офсайд ба қайд гирифта шудааст дар ҳамлаи дастаи Панчер. ҳолати офсайд буд, намедонам довари канор чаро байрақчаи худро баланд накард ё дертар ин корро анҷом дод. Белон Ҷерард паси хатарнок ба капитани даста Муҳиддин Одилов. Комрон Иброҳимов, Исроил Холов. аз ҳамон наслҳои тиллоии футболи кишварамон ки соли 2018 дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё байни бозингарони 16 сола соҳиби медали нуқра шуданду баъдан ба ҷоми ҷаҳонии соли 2019 байни бозингарони 17 сола рохат гирифтанд. ҳоло дар дастаҳои футболи кишварамон ҳамчун бозингари асосӣ ҳунарнамоӣ мекунанд, аз ҷумла худи Исроил Холов, Рустам Соиров дар бошгоҳи футболи Истиқлол, Шарифбек Раҳматов дар ҳайати дастаи Регар Тадас ҳунарнамоӣ карда истодааст. ва чанд футболбози дигар карьераи худро ба анҷом расониданд чанд сол пештар дар синни ҷавонӣ ва баъзе онҳо аз футбол маҳрум шуданд бо сабабҳои барои мо шумо маълум. Белон Ҷерард Жан Гатен Шероз Шарифов вале мавқеъатро аз даст дод нимуфизатгари клуби маркази варзиш Артиш. ҳоло ба майдон овардани Абдулло Шарифов ҳам ба манфиати кор бояд бошад, чунки ин бозингар ки истеъдоди хеле баланд дорад. дар хати ҳамла дар нимаи дуввум бояд ба дастаи мизбон кӯмак намояд. вале аслан Шамсир Қосимов ҳамчун ҳамлагари марказиро аз майдон берун кард, яъне гирифт Баҳодур Абдувалиевро. ҳоло имконият барои клуби маркази варзиш Артиш ва фурсати хеле хубу ба миён омадаро Комрони Мирзохон ҳоло хуб истифода бурда наметавонад ва дарвозабон Петер тавонист ки ин вазъиятро бартараф кунад. беҳтарин имконият будааст барои Комрони Мирзохон, капитан ва дифоъгари дастаи Артиш Петер Сародие бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард. ва акнун акшн ҳамлаи дастаи Панчер аз канори чапи майдон ба партоби хато
равшан азизов, Этемонана, Qurbanboy Sheraliyev, Vasiliy Safarov, Jan Gaten, harakathoyi хуби Jan. мавсими имсолаи чемпионати мамлакат аслан боз ҳам мисли пешин бо барканори чанде аз мураббиён ҳам пушти сар гардид. аз ҷумла дар оғози мавсими имсола сармураббии собиқи дастаи вақш Тоҳир Муъминов, сармураббии дастаи Равшан Аҳлиддин Турдиев аз мақомҳои худ рафтанд ва ахиран сармураббии дастаи Барқчӣ Юсуф Рабиев бо хоҳиши худ аз тими Барқчӣ рафт. ин се мураббие буданд ки аз мақомҳои худ рафтанд ва ҳоло дар ҳамин гуна дастаҳое ки мураббиёни худро аз даст доданд аслан расман сармураббие фаъолият намекунад. шаyd дар равзанаи гузариши бозингарону ман танаффус боз ҳам Равшану ҳам Вахш ва ҳам Барқчӣ мураббии худро эълон кунанд. ту ба Муҳиддин Одилов ҳастӣ, яке аз бозингарони соҳиби истеъдоди тими Артиш. дар мавсими имсола чанд гол ҳам дар ҳисоби ӯ ба қайд гирифта шудааст. хуб, зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Панчер. Давлатбек Саидаминов ҳоло ба нафи футболбозони дастаи Панчер дар нимаи дуввум аввалин зарбаи кунҷиро овард. дар қисми аввал ман аз лиҳози зарбаҳои кунҷӣ футболбозони дастаи Панчер хеле хуб буданд дар баробари клуби маркази вардиш Артиш. хуб, биёед мебинем Муҳаммад Расул Одинаев ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи Артиш. ва ту аз пои Жангатен аз майдон берун мешавад. дар муқобили дифоъгар Кристофер Боней мубориза бурд. хуб, биёед мебинем бозигузорӣ кардан футболбозони дастаи Панчер. Қурбонбой Шералиев вале аз ин мавқеъ зарба зад. бозингари рақами 5 Нуриддин Қармишев, мазарат, бозингари рақами 5 дастаи Панчер ва зарбаи ӯ хато рафт. Одинаев аз масофаи дур ҳоло зарба мезанад ва бозам паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад ба тими Артиш. ин дуюмин зарбае ки аз ҳамин мавқеъи майдон Муҳаммад Расул Одинаев ҷониби дарвозаи Артиш равон мекунад ва ин дафъа паҳлӯи дарвоза ба футболбозони дастаи Артиш кӯмак кард. хеле зарбаи хубу тирвор аз масофаи дур паҳлӯи дарвоза ба Шоҳрухҷон Эшбутаев кӯмак кард. бубинед чӣ гуна зарба. воқеан ҳам агар туп ворди тури дарвозаи дастаи Артиш мешуд, як голи зебо дар даври 12-уми чемпионати мамлакат ба қайд гирифта мешуд. Муҳаммад Расул Одинаев маълум мешуд ки аз масофаҳои дур бисёр зарбаҳои хубу нишонрас ҳам дорад. Этемонана пас зуд ба канори чап ирсол мешуд, вале суръати пас хеле баланд буд. назар ба футболбозони ман дар қисми дуввум буданд лаҳзаҳое ки барои бозингарони Артиш буд, вале назар ба футболбозони дастаи Артиш дар умум ҳоло то дақиқаи 70-уми рақобат футболбозони Панчер имкониятҳои голзанӣ зиёдтар доштанд. тамоми имкониятҳои голзании тими Артиш дар қисми дуввум ҳам буд. лаҳзаҳои 100% голзанӣ, фурсате ки дарвозабони тими Панчер бисёр олӣ бозӣ кард. Муҳиддин Одилов
одилов, вале дар инҷо Нуриддин Ғармишев бисёр хуб бозӣ кард. Бахтиёр Азимов, Белон Джерард, партоби баландию ба канори рост Исроил Холов. خیلی دشوار میشود برای شاگردان شمس‌الدین قاسمов اگر آنها در زودترین فرصت با یک خلاصه عمیق نآیند در جریان این رقابت. خب حالا محض قربانبای شیرعلیев خطا صادر میکند مقابل محیدین عادلов و داور ضربه جریمه‌ای تعیین می‌نماید. خب این میتواند خفناک باشد برای بازیگران تیم پنچر در نزد توپ وایسیدین سفرов. حالا بیا توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای که وایسیدین سفرов اجرا کردن است. نفهمی در جریمه‌گاه دسته پنچر حالا با میان آمده ایستاده است. خب بیا توجه میکنیم شاید وایسیدین سفرов ضربه رو راست جانبی دروازه انجام دهد و اینجا امکانیتی خوب برای تیمی ارتش. توپ از روی خط دروازه دسته پنچر بیرون شد. بهترین فرصت بود برای شاگردان شمس‌الدین قاسمov. حالا هم حمله ادامه میکند کامران میرزاخان و عبدالله شریفov چیکار میکنند در این لحظه؟ سروسی ماور توپ را هوا داد. با دست بازی میکنند دولتبек سعیدامینов. خب لحظه تکرار رو منتظریم که کدام فوتبالباز دروازه دسته پنچر رو از گل مقرری نجات داد. به توجه میکنیم پرتاب وایسیدین سفرов بسیار عالی ضربه بلون جرارد بعدن رسیش به بازیگران بهترین امکانات. اینجا توپ با پای روشن عزیزов رسیده جانب دروازه رفته است. بعدن فوتبالبازان دیگر این حالت رو رفع کردند و اگر اونها این وضعیت رو برطرف نمیکردن هفته گل به قید گرفته میشد. محیدین عادلov ولی دیر کرد. محیدین عادلov، Azimov، شیروز شریفov، پرتاب جریمه‌گاه و پتر سوریده توانست این حالت رو برطرف کنه. شهرشون اشبوتاев پرتاب دقیقی با کناری راستی میدان ادامه حمله کلوی مرکزی ورزش ارتش ضربه جانبی دروازه دسته پنچر اما بلندتر عبدالله شریفov بود. وایسیدین سفرов با او اعتراض میکند که چرا پاس نداد. عبدالله شریفov چنین واریانت بود. حالا بیاید با لحظه تکرار توجه میکنیم که چنین واریانت برای عبدالله شریفov بود یا نه. فکر میکنم بود. هرچند این لحظه رو خوب دیده نتوانستیم. Бахтиёр Азимов. خب بر صورت فکر میکنم تو انجامی وقت اساسی که 15 دقیقه دیگر باقی مونده است
یک نف استواری در خط دفاع میتواند پنچر رو موفق کنند. ولی حالا عکس الحمله اونها رو میبینیم از کنار چپ پرتاب جانبی دروازه ارتش و شاهرخ جون اشبوتاєв توپ رو داشته گرفت. شانگاتن حمله نوبتی بازیگران تیم ارتش. حالا دروازه‌بان توپ رو داشته میگیرد. ادامه حمله دستای ارتش. حالا یک وضعیت خوبی گلزنی و چگونه وایسیدین سفارов از این لحظه خوب استفاده بردن نمیتونه. شاید انتظار نداشت که پس جانب او میآید. بازیگر رقم 21 دستای ارتش بهترین امکانیت گلزنی داشت. حالی حاضر شمسین قاسیمов سرمربی کل مرکزی ورزش ارتش حالا اعتراض کرده شده است و دوباره بازی. ادامه حمله دستای پنچر. حالا با این پرتابی که انجام شد کسی نزدیکتر نبود و همین توپ از میدان بیرون شد. وقت خیلی کم باقی مانده است تا پایان وقت اساسی رقابت. نوفهمی بختیار عظیمov و محمد رسول اودینایف. حالا خب حالا نافهمی میانی بازیگران صورت میگیرد. و اینجا راهبر دسته پنچر هم به داوران اعتراض میکند. ادامه حمله دستای پنچر. اودینایف. ولی اینجا سعید امینov در افساید بود اگر خطا نکنم. خب حالا عجیب آن است که دقیقه 80 نزدیک شده ایستاده است و تغییرات نیست نه در رئیس دستای ارتش و نه در رئیس دستای پنچر. شاید مربیان به همین بازیگرانی که در میدان هنرنمایی کرده ایستادند بیشتر باور کنند نظر به آن که از کرسی احتیاطی فوتبال بازی به میدان برآورند. خب اکنون در رئیس دسته پنچر بازیگر عوض می شود. حالا بازیگر رقم 12 به میدان می آید. این اسماعیل سفرزاده و او رقم 11 اتم اونانا رو عوض می کند. اسماعیل سفرزاده نیم محافظتگر است و شاید در خط حمله بازی کند.
دومین تغییرات در حیط دسته پنچر است. کامران میرزاخان، عبدالله شریفوف، ضربه از مسافه دور ولی دروازه‌بان پنچر توپ رو داشته میگیره. پرتاب راست به خط حمله انجام میشود که اونجا یک حملهگری دسته پنچر دولتبک سعید امینوف قرار داشت. عبدالله شریفوف صدای خیلی بلند دارد و داور در دست کارت زرد با نوریدین قرمیشف میدهد. واقعا هم خطا کرد فوتبالیست دسته پنچر در مقابل بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش. بختیار عظیموف ادامه حمله دسته پنچر. حالا بلونگجرر فرصت نمیدهد با حملهگری دسته پنچر. دروازه‌بان هم زود به پیش برآمد و این حالت رو برطرف کرد. کامران ابراهیموف، بلونگجرر، پرتاب خیلی بلند، ژانگاتن و دروازه‌بان پتر سرودی باز هم توپ رو داشته گرفت. در حیط دسته پنچر امروز قریب قسمی زیادی فوتبالبازان خوب هنرنمایی دارند، از جمله دروازه‌بان پتر سرودی، بعدا نیمه‌فیزدگر محمد رسول اودیناєв که سه امکانیت خوب داشت در تعداد امروز. دفاعگران دسته پنچر هم امروز به نهایت خوب هنرنمایی کرده ایستادند. ادامه حمله دسته ارتش وحیدالدین سفرов. پرتابی با جریمه‌گاه. ژانگاتن، بلونگجرر، ضربه او از مسافه دور ولی خطا. بلونگجرر سرعتی بلند میگیرد و حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش رو از کناری راست آغاز میکنند. او رو از پای میافتاند الکساندر نگونگان. خب دقیقه 85 بازی نزدیک شده ایستاده است. بیننده‌های عزیز حالا ضربه جریمه‌ای با نفی بازیگران تیم ارتش. امکانیت بسیار خوب و این فرصت خوب استفاده نشد. بهترین امکانیت بود برای شاگردان شمس‌الدین قاسموف.
خب یک بار دو تأخیرات می شود در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. با جای اسرائیل خولف با میدان بازیگر رقم 66 محمد اقبال دولتов وارد می گردد. با جای محیدین عادلов باشد. حالا بازیگر رقم 9 با میدان آمد، این شهباز حبیبов. محمد اقبال دولتов در کنار راست بازی میکنه. شهباز حبیبов حالا در خط حمله موقع خود رو اشغال خواهد کرد. ژانگاتن، دولتов، پس زمینی و خطا با عبدالله شریفов، محمد رسول و دینایف، کامران میرزاخان. ادامه حمله تیم ارتش از کنار میدان. پرتاب جریمه‌گاه. کریستوفر بونه توپ را از جریمه‌گاه بیرون کرد. 4 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. دروازه‌بان پتر سردیه خیلی خوب پیش برآمد و این وضعیت رو برطرف کرد. شیراز شریفov بسیار عالی بازی میکند. بازیگر رقم 6 تیم ارتش، ولی نتوانست حتی برای دسته ارتش ضربه کنجی آورد. هنردمایی نوریدین خرمیشف بسیار خوب. توپ همونو در اختیار بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش باقی میماند. ژانگاتن، سفارov، دولتов، پرتاب جریمه‌گاه. باز هم توپ بیرون کرده شد. ژانگاتن، کامران ابراهیمов، دولتов، ارسالی توپ. خیلی حمله های زیاد انجام میدن بازیگران تیم ارتش. حرکت دارن فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. و اینجا یک امکانیت خوب میتوانست بازیگر دسته پنچر به میان آورد، ولی صدای اشتراک داور بلند شد. شاید وابسته به ویران کردن قاعده بازی. شیراز شریفov آسیب گرفته است. کاپیتان دسته پنچر ببینید سری وقت چگونه کمک میرساند به نیم محافظتگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا در همین حالت شیراز شریفov آسیب گرفت و حالا فوتبالبازی دسته پنچر هم کمی جراحت برداشته است. نوریدین خرمیشف، وقت خیلی کم برای فوتبالبازان تیم ارتش باقی مانده است، ولی حالا فرصت دارند. ضربه جریمه‌ای است. بلونگ جرارد در نزد توپ. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بلونگ جرارد در نزد توپ است. تأخیرات در دسته پنچر. حالا نوریدین خرمیشف عوض می شود و با جای بازیگر رقم 25 مونیس رسولov با میدان می آید. ادامه حمله دسته ارتش.
Shohruxjon Eshbutayev довар 6 дақиқа илова кард ба вақти асосии бозӣ байни дастаҳои клуби марказии вардиши Артиш ва Панчер. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони мизбон вуҷуд дорад. шогирони Шамсин Қосимов агар дар бозии имрӯза 2 хол аз даст диҳанд, шумораи имтиёзҳои худро ба 25 то мерасонанд. вале аз даст додани 2 имтиёз ин як талаффут аст барои клуби марказии вардиши Артиш. ҳоло ҳамлаи футболбозони дастаи Панчер. Бахтиёр Азимов, Шероз Шарифов, Комрони Мирзохон, Белон Джерард. Партоби баланди Белон Джерард ба Жангатен будааст. Абдулло Шарифов. вале тӯбро аз даст дод Абдулло Шарифов ва баъдан хато кард дар муқобили муҳофизатгари дастаи Панчер Дориан Гангун. тӯбрабои Дориан хеле хуб буд аз Абдулло Шарифов. биёед мебинем бисёр дағал бозӣ кард ним муҳофизатгари клуби марказии вардиши Артиш. аз 6 дақиқа илова кардаи довари бозӣ аллакай 3 дақиқаш сипарӣ шуда истодааст. 3 дақиқаи дигар дар пеш ҳаст вақт. Қурбонбой Шералиев. партоби баландиё ба ҷаримагоҳи дастаи Артиш буд ва ин вазъиятро шогирдони Шамсин Қосимов бартараф карданд ва баъдан аз як ҳолати вайрон кардани қоидаи бозӣ ҳам муқобили Шероз Шарифов ва қайд гирифта шуд. идомаи ҳамлаи дастаи Артиш, вале тӯбро аз даст медиҳад бозингари рақами 9 ин даста Шаҳбоз Ҳабибов. тамоми таваҷҷӯҳи худро ҳоло бозингарони тими Артиш ба хати ҳамла мекунанд. Белон Джерард, Комрони Мирзохон ҳатто ба хати ҳамла меравад. капитани ин даста. фурсати идома додани ҳамла барои бозингарони Артиш ҳаст ва паси на чандон дақиқ аз ҷониби Давлатов буд. идомаи ҳамлаи мизбонон. зиёда аз 1 дақиқаи дигар вақт доранд онҳо. дарвозабон бубинед ки чӣ гуна тӯбро дошта мегирад. бисёр маҳорати хуб, маҳорати баланд аз сӯи дарвозабони дастаи Панчер имрӯз дида шуд. Петер Серодди бениҳоят хуб ҳунарнамоӣ
карда истодааст. бахтиёр азимов шояд ин охирин имконият дар бозии имрӯза барои шогирдони Шамсин Қосимов бошад. Жангатен имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Артиш, вале Муҳаммад Иқбол Давлатов тӯбро хубтар дар майдон нигоҳ дошта натавонист. Сониҳаҳои ба шумор боқӣ мондааст. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. андаке дигар хати дифои дастаи Паншер агар хубтар бозӣ кунанд он гӯё як имтиёзро дар сафар муқобили клуби маркази вардиш Артиш метавонанд ба даст оранд. паси дурдароз имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони клуби маркази вардиш Артиш. ҳарчанд дақиқаи иловагӣ ба анҷом расид, туп дар пои бозингарони Артиш буд. Оло Рустам Нурматов иҷоза медиҳад барои бозӣ ва дарвозабон бисёр маҳорати баланд нишон медиҳад. бубинед ин дафъа чӣ гуна хуб ҳунарнамоӣ кард дар муқобили ҳамлагари клуби маркази вардиш Артиш Шаҳбоз Ҳабибов. дарвозабон бисёр хуб бозӣ кард. партоби Комрон Иброҳимов буд ва тавонист дарвозабон ин вазъиятро бартараф кунад. хуб, дақиқаи 97-уми бозӣ. ҳоло дарвозабон андаке осеб гирифтааст. ба ӯ кӯмак расонида мешавад. خب حالا شاید بعد از ضربه دروازه‌بانی پنشر صدای اشتراکی داور هم از پایین رقابت درک دهد. و همین ترمه هم می شود صدای اشتراکی داور رستم نورماتوف از پایان بازی اخیر دوره 12 چمپیونات مملکت میان کلوب مرکزی ورزش ارتش و همچنین پنشر صدا داد. حساب 0-0. شاگردان شمسین قاسیموف در یک بازی بسیار هم مهم مقابل دسته پنشر، تیمی که در زینه دهم جدول قرار دارد، 2 امتیاز از دست دادند و با یک امتیاز گرفتهشان موقع خود در زینه دوم جدول مستحکم کردند. اصلا با دسته پنشر که بسیار یک بازی خوب و بازی جالب نشان داد و دسته امتیاز 8 خود را در موسم امسال صاحب شد. بابا خالمرزاده بودم که این بازی رو برای شما گزارش دادم. تو گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.